Laban na natin yung Margus tsaka Bohol. Eto na sila guys. Pakita na natin. Eto na yung Bohol guys to. Yan. Yun no. Tingnan natin galawan. Op. Yan po ang Bohol. Yan guys, Bohol yan. Yan, Bohol po yan. Yan, Bohol po yan. Sunod naman natin po guys yung Margus. Tingnan natin. Eto naman yung Margus guys to. Yan. Yan o. Op. Yan o. Yan ang Margus. Okay guys. Bakal na natin guys. Eto na guys. Ito po yung Margus. Tapos ito po ang Bohol. Yan na. Ano, bakbakan talaga. Bakbakan. Bakbakan talaga. Bakbakan talaga sila. Talo ang Margus. Talo ang Margus, guys. Yan na, that's it. Uy, wag mo kagatin yung likod. Yan na, tama na.